Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berada lagi dalam buku Iqra 4, buku surat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqa, pada huruf qalqalah kita qalqalahkan. Pada huruf yang tiada qalqalah kita tidak bunyikan lantunan suaranya. Pada bacaan panjang kita panjangkan, dan pada bacaan pendek kita pendekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. Wa la yuzlamuna fatilan. Wa la yuzlamuna fatilan. Pada kedua, tajidu lakum wakilan. Tajidu lakum wakilan. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Baris yang ketiga. Afa'asaita amri. Afa'asaita amri. Liman khalaqta tina. Laqa. Liman khalaqta tina. Ta lembut, ti tebal. Ta adalah huruf lebih nipis, ta huruf tebal. Maka pada sebutan huruf yang nipis dan pada huruf yang tebal. Khalaqta tina. Tebalkan sebutan pada huruf ta yang baris di bawah. Liman khalaqta tina. Pada keempat, yursalu alaikuma syuwazun. Yursalu alaikuma syuwazun. Kana aliman khabiran. Kana aliman khabiran. Baris kelima, yauma la yughni anhum. Yauma la yughni anhum. La yalbathuna khilafaka. La yalbathuna khilafaka. Seterusnya, hum azlama wa atgha. Hum azlama wa atgha. Wa la yakhafu uqbaha. Wa la yakhafu uqbaha. Seterusnya, khuliqu min ghairi syai'in. Khuliqu min ghairi syai'in. Huwa adhaka wa abka. Huwa adhaka wa abka. Baris yang terakhir, ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muruhum ahlamuhum. Lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum waliyadini. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.